नमस्कार बंधुरा अजित गो 23 यूट्यूब चैनले आपनादेरके स्वागतम जानाई। पश्चिमबंगेर राज्य पंचायतेर ৬,০০০ बेशी खाली पदे शीघ्रई नियोग। राज्य मंत्रिसभा पंचायत ৬,৭৩৪টি शून्य पदे नियोगेर ছাড়পত্র दिएছে। दीर्घदिन धरे पदगुली खाली छिलो। नियोगेर ব্যাপারে इतिमध्ये कमिटी करा हयेছে, जार दायित्वे थाकबेन संश्लिष्ट जेलार जेलाशासक। सरकारी पद्धति मेने सेई कमिटिर अधीने नियोग प्रक्रिया चलबे। मंत्रिसभा बैठकेर परे राज्यमंत्री मानस भुঁইয়া জানান, त्रिस्तর पंचायते नियोगगुली होबे। तथ्य अनुयायी ग्राम पंचायते विभिन्न स्तरे ৫,৫৯০টি पद खाली छिलो। पंचायत समितिते तेमन पदेर संख्या ৫৬৪টি। জেলা পরিষদে ৫৫০টি শূন্য পদ রয়েছে। এছাড়া ঠিক হয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে প্রায় ৩০টি শূন্য পদেরও নিয়োগ হবে। পঞ্চায়েত দপ্তর জানিয়েছে, এক্সিকিউটিভ সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, সচিব, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী, ফ্ল্যাগ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ক্লার্ক এবং পঞ্চায়েত কার্যকরী হবে। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দেবেন।